So what's up mga kapising no. Ayan, fishing trip adventure na naman tayo mga kapising. So unang-una mga kapising no. Shoutout nga pala ni Idol Alan Buludo no. O shoutout po ni Idol Ruel Piruti no. Ayan, shoutout Idol. Shoutout YY from Bicol. Ayan, shoutout Idol. Kita nakakasabit dito. Shoutout po ni Idol Chris Jun Vlog no. Shoutout Idol. O shoutout po ni Idol Borodin. Lami ra ba nagatan? Dutski. Borodin. Ayan, shout out Idol. Oo, lami ana. Idol Raimundo Talinting no. Shout out po ni Idol Bijay Rabao. Shout out po ni Idol Edi Ligista no. Shout out po ni Idol Tata Basuriro. Shout out po ni Idol Ray. Ayan, shout out. Hawanin? Shout out po ni Idol Pubring Doktor no. Ayan, shout out sa iyo Idol Pubring Doktor. Yan, shout out. Shout out po ni Idol ani. Kutin. Canburn Nadi. Ayan, shout out Idol. So, shout out po ni Idol Plong Vlog. Ayan, shout out. Shout out po ni Idol Oliver Galapo no. Ayan, shout out Idol. Shout out Idol. Watching here in Isabela. Ayan, shout out sa iyo Idol Oliver Galapon. Pa-shout out dol. Always watching here in Isabela. So, ayan, hanggang dito na lang mga kapising yung shoutout natin mga kapising no. Hanggang sa susunod po, ayan, please like, share lang po mga kapising no, bilang suporta sa ginawa nating content. Silihin? Hawanin. Pagtatin. Hawanin. Hawanin. Tuwala! Tignan ka sila Saba kayo. Pasyan. Saba kayo. Tabi po. Sulihan na din sa kurma doon. Makalabang ka doon. Apil na ko sinalin perminti sa video kay barang sa YouTube ba parang yung na hindi sans. Hawak basa-basa gid atong bisungsungan ni. Imong sunglass ani, club. Kirna mawa dia. Danglog la panlet. Danglog ini Ini ra sa kuan. Batuhin. Ay. Hinayin ta ni. Oy. Lumin. Nabasa-basain. Akong bisong-sungin. Oy. Agay. Simpantate. Kani. Dagan. Ngawin. Kuno-kunuhin. May kasilihin. Parang makaingon tag. Agoy na tala ko. Laumin. Okay. Basa-basain. Itong bisong-bisong. Timintay naka-upload akong video sa kuan lens sa kanang kuan ni Jimpo ba sa YouTube kay parang dili ingon ako an